वालेकुम जी, कैसे हैं सब व्यूअर्स? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, आज का मेरा टॉपिक है मुबशर सदीक भाई पे। ठीक है, मैं उनकी सब वीडियोस देखती हूँ, बड़े शौक से देखती हूँ, और जो बात अच्छी लगे बुरी लगे वो यहाँ पे आके हम सब यूट्यूब फैमिली एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, और अभी अभी मैं उनकी वीडियोस देख के आई हूँ, थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप भाई उसके चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने और कहने इसलिए आई हूँ कि यहाँ पे आके जो लोग इस चीज़ को पकड़ लेते हैं ना कि सलाम के बारे में कह रहे हो, सलाम को ख़राब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उन लोगों के लिए। ठीक है, अब पता नहीं उसने किस वक्त की 2 शादियां की हुई हैं, ये मुझे तो नहीं पता, मुझे तो खैर अभी अभी पता चला है। ठीक है, और यहाँ पे आके अगर कोई अपनी लाइफ शेयर करता है कि मेरी हस्बैंड की 2 शादियां हैं, या किसी औरत को मुझे डिवोर्स हुई है, या मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो इस पे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो जो उसकी ज़िंदगी में चल रहा है वो तो वही बताता है, लेकिन यहाँ पे आके हम लोग जो है ना बात को उलट पुलट कर करके तो उसको घुमा फिरा के करते हैं, और ऐसे घुमा फिरा के नहीं करनी चाहिए। जैसे सीधी बात हो वैसे ही यहाँ पे पेश करनी चाहिए। ठीक है, वो जब हम लोग घुमा फिरा के करते हैं ना, फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, फिर इत्शार पैदा होते हैं, फिर जाके लोग बीच में कोई इस्लाम को ले आता है, कोई किसी की ज़ाती ज़िंदगी को ले आता है, फिर यहाँ पे गाली गलोच शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और हमेशा ही कोई ना कोई ऐसा वो बीच में आके शोशा छोड़ता है तब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ये बताया जी कि मेरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 शादियाँ हैं, और दोनों शादियाँ अरेंज मैरिज हैं। मेरी दूसरी पहली बीवी की इजाज़त से मैंने दूसरी शादी की है, वो साथ जाके दूसरी शादी करके लेके आई है। ठीक है, उस बंदे ने तो अपनी अच्छे से बात ऐसे रख दी, और अब यहाँ पे हम लोग हैं वो फड़ लो कर देते हैं, जो कि फड़ लो हमें नहीं करनी चाहिए। शादियां 2 उसकी, बीवियां 2 उसकी, रखनी उसने है भाई, हम लोगों को क्या तकलीफ। ठीक है, बात सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ और सिर्फ जायज़ है हम लोगों में, मुसलमानों में 2 शादियां जायज़ हैं। कोई लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, कोई लोग नहीं करते। हर इंसान का अपना माइंड है। अब मैं किसी को अपनी सोच के साथ तो मैच नहीं कर सकती ना ही आप लोग मुझे अपनी सोच के साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी सी खुले डुले माइंड की औरत हूँ। मैं तंग जो ना वो तंग ज़हन मेरा नहीं है। ठीक है, हाँ, गुस्सा कोई दिला दे, कोई लड़ाई झगड़े की तरफ आ जाए, वो एक अलग टॉपिक है। बाकी रही ये बात शादी वाली, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर जायज़ है तो भाई अगर बंदा अफोर्ड कर सकता है, वो हकूक़ पूरे कर सकता है, वो उनके ख़र्चे पूरे कर सकता है, वो उनको रख सकता है, उसमें इतनी हिम्मत पावर है तो भाई वो कर ले। और वो भी अपनी पहली बीवी को राज़ी रखे, खुश रखे, उसके ख़िलाफ़ जाके नहीं। उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, उस बीवी को दुख नहीं होना चाहिए। तब अगर उसको दुख है, उसको तकलीफ़ है, तो फिर भाई आप बख्शे नहीं जाओगे, क्योंकि एक को दुखी करके दूसरी शादी करोगे आप, तो ये तो बहुत गलत बात है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि गलत बात ये है कि अगर आप पहली बीवी को तकलीफ़ देते हो तो, और तकलीफ़ ना दो, ना पहली को दो, ना दूसरी को, ना तीसरी को, ना चौथी को, तो जाओ करो जाके। मैं इस माइंड की हूँ, और भी बहुत सारी मेरी बहनें इस माइंड की होंगी। हो सकता है कुछ बहनों का मेरे साथ माइंड ना चेंज होता हो, भाई कोई अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ अगर हम अपने इस्लाम देखें, अपने रीति रिवाज देखें, तो चलता है। जना करने से तो बेहतर है ना कि बंदा दूसरी शादी कर ले, कम से कम हलाल उसकी अपनी बीवी तो होगी ना। ये चीज़ भी तो इंसान को ज़हन में रखनी चाहिए ना। और आजकल दुनिया में और ज़माने में क्या हो रहा है किसको नहीं पता, ठीक है कि नहीं? सबको पता है कि किधर क्या हो रहा है। और मर्द तो आप ज़ाहिर सारा दिन बाहर रहते हैं, शाम को घर आते, हमें क्या पता कौन कहाँ से होके आया है, क्या पता किस किस ने दूसरी शादी की हो, और दिन उधर गुजारता हो और रात इधर गुजारता हो। तो अगर वो बता के करेगा तो ये अच्छी बात है। अगर वो झूठ कर रहा है तो वो भी गुनाह है। अगर वो आके झूठ बोल रहा है पहली के सामने या दूसरी के सामने या बाकी फैमिली के सामने, तो ये भी गलत बात है। और मुझे तो मुबशर भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अपनी दूसरी शादी की और उन्होंने हम सब के साथ इस बात को शेयर किया है। पहले मैंने काफ़ी सारे लोगों की वीडियोस देखी थी कि मुबशर सदीक ने दूसरी शादी की। मुझे नहीं अच्छा लगा था। मैं कह रही थी भी अगर उस बंदे ने की होगी तो वो बता देगा, अगर की भी है तो भी हमें क्या तकलीफ है।
ٹھیک ہے کہ نہیں. آج اس نے اپنے منہ سے ایکسیپٹ کیا اس بات کو اور اس نے اپنی بات یہ ہمارے سامنے رکھ دی تو بہت اچھا لگا. اور ماشاءاللہ 4 بچے ہیں اس کے, 2 بیٹیاں 2 بیٹے. اللہ پاک نے نعمت سے بھی رحمت سے بھی نوازا ہے اور اللہ پاک بچوں کے نصیب اچھے کرے, خاص طور پہ اللہ پاک بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. ٹھیک ہے, ان کی زندگی میں کوئی دکھ درد نہ آئے. تو بھائی آپ خوشیوں سے رہیں, خوشیوں سے جئیں اور دونوں بیویوں کو ایک جیسا رکھیں. ٹھیک ہے, امید ہے ایک جیسا ہی رکھا ہوگا. اگر ایک گھر میں ایک ساتھ میں رہتی ہیں تو ایک جیسی رہتی ہوں گی. مجھے تو بہت اچھا لگا یہ چیز سن کے. اور میں تو اپنے بھائی کو یہاں پہ کنگریچولیشنز کرنے آئی ہوں کہ بھئی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے بتایا کہ آپ بھی 2 شادیوں والے. شکر الحمدللہ. ہمارے گھر میں بھی یہی کچھ ہے. میرا ہسبینڈ بھی 2 شادیوں والا ہے, ایک میں ہوں ایک اور ہے, لیکن ہم دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں اور ہم علیحدہ رہتی ہیں اپنے اپنے گھروں میں. مطلب ایک ساتھ بھی آپ رہو, اگر آپ رہنا چاہتے ہو تو رہو. تو ہر انسان نے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنی ہوتی ہے. اگر آپ علیحدہ رہنا چاہتے ہو تو علیحدہ بھی رہو. میرے خیال میں علیحدہ رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. وہ اس لیے آپ کی فیملیز میں سے کوئی آتا ہے, آپ نے کہیں آنا جانا ہے, آپ کس طرح سے رہنا چاہتے ہیں, ہسبینڈ وائف ایک گھر میں رہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ اس کے پاس بیٹھا ہے یا اس کے پاس بیٹھا تو دیکھ کے کسی کو جلن نہ ہو جائے. خیر مجھے نہیں ہوتی, میرا ادھر ہے میں تب بھی خوش ہوتی ہوں, ادھر آئے میں تب بھی خوش ہوتی. شکر الحمدللہ کہ میں نے چھوٹا مائنڈ نہیں نا اپنا رکھا ہوا, میرا بڑا سارا مائنڈ ہے. میں کہتی ہوں اللہ دے بندیا, گھر آنا ہے تو خوش خوش, جانا ہے تو خوش خوش. ٹھیک ہے بس. اور مجھے نہ ٹینشن آ کے بتانی نہیں ہے, سن لینا میری. ٹھیک ہے, تو وہ ہماری سنتا ہے. شکر الحمدللہ. چھوٹی چھوٹی زندگی میں لگی رہتی ہیں. مطلب وہ ٹائم پہ آیا نہیں یا کہیں جانا تھا ساتھ نہیں جا سکا. ظاہر ہے اس کو سب کچھ دیکھنا ہے, ہمیں بھی سب کچھ دیکھنا ہے. اور گھر گرہستی کا زیادہ کچھ میں دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے مجھ پہ جو ذمہ داریاں دی میں ان کو بہت اچھے سے نبھاتی ہوں. اور آپ میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا ہے تو اس چیز کو آپ لوگ ایکسیپٹ کر لو اور اپنی زندگی اچھے سے گزارو. لڑ کے نہ گزارو, نہ اس کو تکلیف ہو نہ آپ لوگوں کو تکلیف ہو. اگر آپ دونوں کو تکلیف ہوگی سوتنوں کو تو ہسبینڈ تو بیچ میں پھر پھنس گیا بیچارہ, اس کو تو پھر بہت زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چیز میں تو سمجھ سکتی, کیونکہ ہمارے گھر میں یہ 2 والا سین ہے, اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بس خوشی خوشی سے اپنی زندگی گزارو. ایک کام جب انسان کر ہی لیتا ہے, یا تو کرنے سے پہلے اس کو روکا جائے, اس کو کرنے نہ دیا جائے. جب اس نے کر لیا تو پھر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہی بنتا ہے. جیسے ہماری ستارہ نے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, یہاں ویسے میں بولنا نہیں چاہتی تھی اس کا نام, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ رولا ختم ہو, لوگ کسی دوسری طرف چلیں, نہ کہ ستارہ کو لے کے ہی پھرتے رہیں ساری زندگی. اس کو اپنے حال پہ جینے دیں اور ہم لوگ اپنے حال پہ جئیں. اور شکر الحمدللہ ہمارے تو ڈیلی روٹین ولاگ بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کو تو یہاں پہ کوئی ولاگ کا نام و نشان نہیں ہے, وہ خالی ستارہ کو لے کے پکڑ کے اپنی زندگی چلا رہے ہیں, اپنا کام چلا رہے ہیں. چلو چلاتے لو, کوئی بات نہیں, ایسے ہی چلو, لیکن گالیاں نہ دو, لڑو نہ, برا نہ بولو, اچھا بول کے چلتے جو کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے کون سے کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے آپ لوگوں کو سن کے یا دیکھ کے, بلکہ ہم بھی سنتے ہیں آپ لوگوں کو سن کے انجوائے کرتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, یہ زندگی میں چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھائی مبشر بھائی نے اپنا یہ بات بتا کے بہت اچھا کیا, کیونکہ پہلے کافی سارے لوگ غلط فہمیوں میں تھے. کوئی کہتا تھا ہوئی ہے, کوئی کہتا تھا نہیں ہوئی, کوئی کہتا تھا یہ بندہ غلط ولاگ بنا رہا ہے, کوئی کہتا تھا یہ مطلب اس کے اوپر طنز کر رہا ہے. تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے دونوں کو ایک جیسا رکھا ہوا ہے, تو اللہ آپ کو اور توفیق دے اور اللہ آپ کو اور زیادہ خوشیاں دے اور اللہ پاک آپ کو ایسے ہی رکھے ہمیشہ. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ 4 بچے میرے خیال میں بڑے والے تو 2 پہلے والی سے ہی ہوں گے, تو آپ نے دوسری والی سے نہیں بتایا کہ ان میں سے کوئی بچہ ہے کہ نہیں ہے. یہ بھی اگر مناسب لگے تو یہ بھی ہمیں بتانا کہ اس میں سے کتنے بچے ہیں, ہم سننا پسند کریں گے, کیونکہ آپ ایک ہماری فیملی کا حصہ ہیں. باقی تو کسی سے ملنا نہ ملنا وہ ایک انسان کی اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے, کہ یہاں پہ چینل پہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ ہم سے ملتا نہیں ہے تو بھئی اسے ملنا ہی چاہیے. دیکھو اس کی اپنی زندگی ہے, وہ کیسے گزار رہا ہے, اس کو کیسے گزارنی ہے, اس نے کسی سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا, وہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ چیز مجھے ایک بار اچھی نہیں لگی تھی جب اس نے کہا تھا کہ کوئی نہ آئے. میں نے کہا تھا بھئی کوئی نہ آئے نہ بلاؤ, کم سے کم آپ کوئی ایسی جگہ چوز کر لو جہاں آپ اپنے فین فالوور کو, اپنی فیملی کو مل سکو, تھوڑا ٹائم دے سکو. زیادہ نہیں, کبھی کوئی گھنٹہ نکالو ان سب کے لیے. اور ظاہر ہے ان سب کو بھی آپ سے ملنے کا شوق ہے یا ملنے کی خواہش رکھتا ہے, تو اس سے ملنا چاہیے. بھئی ہم تو ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بڑا چھوٹا یہ کچھ نہیں ہے, بڑی صرف اللہ کی ذات ہے. ہم انسان سب ایک جیسے ہیں, بس ہماری سوچ کا فرق ہے. آپ اپنی سوچ کو ٹھیک کر لو تو سب خیران ہے. ٹھیک ہے, پنجابی میں کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو تو سب خیران ہے. اپنے دل کو صاف کر لو تو اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اللہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی بندہ
किसी जगह से बिना वो आपको ठुकरा नहीं सकता और कुछ भी नहीं हो सकता। जिधर जाओगे ना हाँ ही होती है। तो जब अल्लाह ना साथ दे तो आपके पास पैसा भी हो ना, सब कुछ हो ना, तो आप खुश नहीं रह सकते, ठीक है। ये खुशियाँ गमियाँ सब अल्लाह की तरफ से आता है, ठीक है। तो अपने दिल को साफ रखो, अपने दिमाग को साफ रखो, अपनी ज़हनियत को अच्छे से रखो, तो अल्लाह रिज़्क देने वाला, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, ठीक है। उसके सिवाय कोई नहीं है, और कोई ना तो यहाँ पे कोई किसी को दे सकता है और ना ही कोई ले सकता है। सिर्फ ये ज़ुबान के दो लफ्ज़ हैं, ये अच्छे से बोल लो एक दूसरे के साथ, तो यही काफ़ी होगा। मैं ऐसी हूँ और मैं वैसी भी हूँ, ठीक है। कि अगर मुझे कोई हर्ट करता है या तंग करता है ना, तो फिर भाई ज़ाहिर है फिर क्या करें, फिर उसको जवाब तो देना पड़ता है। अगर हम जवाब नहीं देते तो अगला बंदा हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाता है, वो फिर कहता है कि बस ये फाड़ लो फाड़ लो। जैसे अब बिस्तारा के साथ वो अगर पहले दिन ही लोगों को जवाब दे देती तो आज यहाँ तक बात ना जाती कि जो लोग गाली गलोच पे उतर आए थे, या जो लोग लड़ना शुरू हो गए थे, या जो लोग अभी भी आगे गलत गलत कमेंट्स करते हैं। कुछ लोगों ने तो उसके नाम से आईडी बना रखी है, वो भी मैं आप लोगों को एक प्रॉपर बताऊंगी, ठीक है। कि आगे जाके लोगों को तंग और उसके बारे में गलत गलत बातें कर रही है, बहुत गलत बात है। और ये कौन लोग हैं, ये हमारी फैमिली में से तो नहीं हो सकते, ठीक है। हमारी फैमिली से बाहर से कोई होंगे फिर के जो हम सबको आपस में लड़ाना चाहते हैं। और हम सबको भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अगर कोई यहाँ आके हमें लड़ाने की कोशिश कर रहा है तो हम उस चीज़ को उसका कमेंट से डिलीट करें, बल्कि उसको हम ब्लॉक ही कर दें। कोई वो एक व्यू हमें नहीं भी मिलेगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रिज़्क मैंने कहा ना अल्लाह ने देना है। हो सकता है उसकी जगह पे आपकी तरफ कोई 10 लोग और आ जाएं, आप एक गलत को अपने से निकाल फेंको। मैंने बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है, वो अच्छे से उनको पता ही होगा। अगर अब वो मैंने ब्लॉक ही कर दिया, उनको कैसे पता होगा, कोई और फ़ोन पकड़ के या न्यू आईडी लगा के वो देख सुन रहे होंगे, तो वो अलग बात है। तो चलें जी, यहाँ पे मुबशर सिद्दीक भाई की बात हो रही थी। मुबशर सिद्दीक भाई को लास्ट में फिर बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों सारी खुशियाँ दे। तो इसी के साथ साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।